अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिस तरीके से मैंने आपको कल भी कहा कि अब बहुत ज्यादा फोकस हमको करना पड़ेगा कोविड-19 की अवेयरनेस से मुतल्लिक, और ये सिलसिला जारी रहेगा, ये मिशन जारी रहेगा जब तक हम कम से कम कंटेन ना कर पाए इस सूरत हाल को। हालांकि अभी इसको मुकम्मल तौर पे रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं ताकि बहुत ज्यादा मरीज जो है वो बढ़ ना जाए। इस सिलसिले में एक्सपर्ट्स से मैं लगातार राय जो है वो पूछता रहूंगा, और वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो लगातार देते रहेंगे। और इस सिलसिले में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के एक रिनाउंड डॉक्टर जिन्होंने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है, डॉक्टर MS खुरू साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो चेयरमैन भी है, जो एडवाइजरी कमेटी सरकार ने बनाई है कोविड-19 से मुतालिक, उसके चेयरमैन भी हैं। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफत साहब, कैसे हाल है आपके? बस बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुझे नहीं लगता लोगों पे ज्यादा असर हो रहा है अवेयरनेस का। लुकन क्या वनियो तुम खास तौर से मैं बस इस करो कशिर पे शुरू क्या कशीर मजी प्रॉब्लम ति लुकन वन तो कैसा ताकि यथ पे गछे कमी, कम से कम गछान केस कम 7 छ वन एवरेज गोमुत। बस वन पन्न बायन तो बे यू नो यम जन मे साथी छ यति कशिर तो बे जम्मू कश्मीर मज ये कि वनकस जन हालत कोविड-19 ओवरऑल छनी ठीक कह थोड़ा इन पतमन कैंसन रतन तो कैंसन यम सात शुरू गो मे बसान वारिया डिसिप्लिन लॉकडाउन सद रूदमुत युथु वो लॉकडाउन पत यल त्रो तो सारवे दोप मुझो सोरे वो ऑल एंड नॉन फेनोमेना गो अत लग ब्रो नबर बाजार नेरने मास्क बगैर सोशल डिस्टेंस पान फस थवन सह कह अत छलुक हैंड वाश सह कह सह गया ठीक मगर लग पार्टियन मज यानी सोशल पार्टीज रिलीजियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज या कह पार्टी लग तथ मज गसने तम क्या गो वायरस जरासीम ये फैलाव अंदर रोस मज तो मे ऑलरेडी युथ शुरू गो गवर्नमेंट दित कमेटी बनो 4 हफ्ते बो दित गोडनथ रिपोर्ट कि इन सह रोज न ठीक कह यह सा खस तो अस कोर एस्टिमेट अगर अत प्रिवेंटिव मेजर्स निमो न जल्दी यह सा वाइस 2,000 ताम तकरीबन 2-3 हफ्तन मज तो वो तुम ऑलरेडी तन पे हफ्ते पे हफ्ते 2 हफ्तन मज वोत ऑलरेडी 700 अगर वो वन करो न वन तदाबीर करो कि मे बसान यह खसी यह वात 2,000 ताम तो डेथ ऑलरेडी ओतम 2-3-4-5 डेथ गसान वत डबल फिगर्स मज मतलब वो 10-10 तो अन एस्टिमेट अगर यह वन तदाबीर करो न गॉड फॉरबिड अल्लाह ताला रचन यह कि वत 60-70-100 ताम इसलिए मेहरबानी कर बह सारे बायन तो बहन तो अपील करान मेहरबानी कर मोन बूझतो तो बह सारे डॉक्टर तो बेम जन एजेंसी वनान यह तदाबीर कर ताकि वायरस स्प्रेड गि बंद ग तो बह वनो वस तुम कित पे एग्जैक्टली वनो बह सैनिस कल्चरस मज अस कोर स्टडी पतमन 2-4 रेतन मज सैनिस कल्चरस मज कित पे फैलान सह हेको बह वन ताकि तुम करो अत तदाबीर कि यह गि ये बंद। तो वनतो डॉक्टर साहब वनतो रिपत साहब एक्चुअली बह वनो यह वायरस यह बेसिकली 500 हिसाबों सत फैलान तो गोडनथी वन बह 2 कथ फैलने ब्रो। नंबर 1 यह जरूरी कि यमिस यह दौद इन्फेक्शन तमिस क्या सास या तप या सह क्या बेमार इसलिए कंस नफरस यमिस तुम समखो नबर कन कंस ते इन्फेक्शन तमिस दौद तमिस सास या न सो अत वन अंग्रेजी पे कि यह दौद यह सिम्टमेटिक यानी अत सास तप तो बे हटिस दौद तो बे फाइनली इट कैन किल ऑल्सो या इंसान सोरे ठीक दुकानस पे सह कनान चीज या
تریل وول کن چنا یا دوا وول تھی دان یا ڈاکٹر صاحب وچان کنس تہ ہیکہ انفیکشن سو یہ گۄڈنیُک روٗل اتھ کہ یُس تۄہہِ نفر کانٛہہ سمکھیو نیبر کنہِ تٔمِس ہیکہِ انفیکشن سو سسپیکٹ ایوری باڈی نمبر 1 ڈاکٹر صاحب سمجھاو ان الفاظن من سمپل کہ ہر کانٛہہ دپیو یہ پازٹو پنن پان بچٲیِو اچھا یُس زن ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نیبر نیٖرِو تۄہہِ گژھِ ماسک آسٕنۍ یُس زن پروٹیکٹِو ماسک آسہِ سُہ چھِ دۄیہِ قٕسمہٕ ٲسِتھ یا ہیٚکہِ سُہ ٲسِتھ یُس زن تۄہہِ سٔرجِکل ماسک یتھ ونان یعنی سٔرجِکل ماسک یتھ ونان چھِ دوٚیِم ماسک گٔے یُس زن تۄہہِ کُلاتھ ماسک آسہِ یعنی تۄہہِ گژھِ ماسک آسٕنۍ یُس زن تُہنٛز ماسک چھِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ژاس کٔرِو اتھ چھِ ڈراپلٹ گژھان تُہۍ ہیٚکِہون بیٛاکھ بچٲیِتھ مگر مہربٲنی کٔرِتھ یہ گوٚژھ وٕچھُن کہ ییٚمہِ ساتہٕ زن تُہۍ بیٚکِس نفرس سۭتۍ کتھ کٔرِو اگر تٔمِس ماسک آسہِ نہٕ سُہ چھُ تۄہہِ خٲطرٕ رِسک یعنی دۄنوٕنی گژھِ ماسک آسٕنۍ تۄہہِ تہِ گژھِ ماسک آسٕنۍ تہٕ تٔمِس تہِ گژھِ ماسک آسٕنۍ تُہُنٛد ماسک بچایہِ تٔمِس تٔمۍ سٕنٛز ماسک بچایہِ تۄہہِ تۄہہِ مطلب گوٚو اگر تۄہہِ ماسک چھُو تُہۍ گوٚو کٲنٛسہِ سۭتۍ کتھ کرنہِ تٔمِس آسہِ نہٕ ماسک رِسک چھُو تۄہہِ تٔمِس چھُنہٕ رِسک یہ چھُ گۄڈنیُک روٗل اتھ دوٚیِم روٗل چھُ کہ یُس یہِ ماسک چھِ بیٚیہِ گژھِ ڈسٹنس گژھُن کم از کم 6 فُٹ اگر کٲنٛسہِ سۭتۍ کتھ چھِ کرٕنۍ بازرٕ چیٖز انُن یا کٲم چھِ کرٕنۍ یا دوستس سمکھُن مہربٲنی کٔرِتھ تھٲیِو 6 فیٖٹ تھٲیِو ڈسٹنس سو 2 کتھ چھِ ضروٗری اکھ چھُ تۄہہِ ماسک تھاوٕنۍ تۄہہِ تہِ بیٚیہِ ییٚمِس سۭتۍ تُہۍ کتھ کٔرِو تٔمِس تہِ گژھِ ماسک آسٕنۍ نمبر 1 نمبر 2 ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نیبر نیٖرِو مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو 6 فُٹ ڈسٹنس تھٲیِو اگر تُہۍ نزدیٖک روٗدِو تٔمِس ماسک آسہِ تہٕ توتہِ تہِ ہیٚکہِ تۄہہِ انفیکشن گٔژھِتھ کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ژاس کٔر یا زیر بڑِ کتھ کٔر یا کانٛہہ چھُ somebody cries یہ چھُ یِم سمال ڈراپلیٹ چھِ گژھان یِم چھِ 6 فُٹن پٮ۪ٹھ گژھان ڈسٹنس پٮ۪ٹھ یہِ ہیٚکہِ تۄہہِ انفیکٹ کٔرِتھ یہ چھُ نمبر 1 روٗل نمبر 2 روٗل چھُ کہِ یُس زن تۄہہِ گرِ مول موج چھُ تٔمِس چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تُہۍ چھِو سُہ گرِ تھاوان نمبر 1 یُس زن انفیکشن تٔمِس چھِ گژھان سُہ چھُ تٔمِس گرے گژھان یعنی یُس کانٛہہ انفیکشن گژھِ اگر زن 10 انفیکشن گژھن تِم چھِ تُہنٛدِس گرس منٛز گژھان تِم چھنہٕ نیبرٕ کنۍ گژھان کینٛہہ بہٕ ونو کِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ مول موج چھُ مثلاً سُہ چھُ عمر رسیٖد سُہ چھُ پیٚوان گرِ مےٚ ہسا چھُ پنُن پان بچاوُن بچہِ درٛاس نیبر تٔمۍ کٔر تٔمِس سۭتۍ کتھ سُہ گوٚو کُنہِ پارٹی منٛز سُہ گوٚو میریج پارٹی سُہ گوٚو مسجد سُہ گوٚو یتھ جایہِ گوٚو تٔمِس گٔے انفیکشن سُہ چھُ انفیکشن انان سُہ چھُ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ کتھ کرِ مٲلِس ماجہِ چھِ انفیکشن گژھان اس لیے چھُ نمبر 1 اگر تۄہہِ پنٕنۍ بُزرگ بچاوٕنۍ چھُو تُہۍ کٔرِو گۄڈٕ پنٕنۍ پروٹیکشن کیازِ سُہ گژھِ بٔچ تہِ سُہ چھُنہٕ پروٹیکٹ یوٚتام تُہۍ پانہٕ پروٹیکٹ کٔرِو یہ چھُ دوٚیِم روٗل سو یہ چھُ یِم 2 چھِ ضروٗری چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نیبر نیٖرِو مہربٲنی کٔرِتھ ماسکن تھٲیِو لگٲیِتھ تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ یُس زن ییٚمِس سۭتۍ تُہۍ کتھ کٔرِو کتھ مہ کٔرِو کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھِوٕے نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ اگر نہٕ تٔمِس ماسک آسہِ تہٕ بیٚیہِ روٗزِو 6 فُٹ دوٗر نمبر 2 اگر تۄہہِ یہِ کوٚرُو نہٕ یُس تۄہہِ مول موج یا کانٛہہ بُزرگ گرِ چھُ تُہۍ چھِو رِسک تٔمِس سُہ اگر گرِ تھٲیِو ژےٚ چھِ رِسک کوٚرونا مگر ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ پانس کوٚروٕ نہٕ خۄدا کٔرۍ کینٛہہ سُہ ہیٚکہِ انفیکٹ گٔژھِتھ اسلیے سٲری چھِ ونان ہے بہٕ درٛاسٕے نہٕ گرِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ گٔے انفیکشن تٔمِس چھُ آسان بچہِ تٔمِس چھُ آسان باقٕے نیبر درٛامُت تہٕ تٔمۍ انفیکشن أنمٕژ گرِ تٔمِس گژھان انفیکشن بیٚیہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ تٔمِس سُہ ینگ مین یُس زن آسہِ تٔمِس کیٛاہ آسان کینٛہہ سمٹمز یا تٔمِس کیٛاہ آسہِ ژاس تٔمِس آسہِ وایرس تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ژاس کرِ یا بڑِ کتھ کرِ انفیکشن ہیٚکہِ گٔژھِتھ سو یہ چھُ دوٚیِم کتھ ترٛیٚیِم کتھ چھِ یُس یہِ وایرس چھُ یہِ چھُ گژھان ڈراپلیٹ سۭتۍ ووٚنو یُس یہِ انفیکشن چھُ یہِ چھُ ڈراپلیٹ سۭتۍ گژھان یہ گوٚو ڈراپلیٹ خٲطرٕ چھِ تۄہہِ یہِ تدابیر کرٕنۍ اتھ چھِ بیٛاکھ تہِ پریشٲنی یتھ ونان أسۍ ایروسال یعنی ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ شاہ ہیٚیِو یا بڑِ کتھ کٔرِو تُہۍ چھِو بڑان یُس زن ہوا چھِ تُہۍ تراوان اتھ چھِ ونان ایروسال اتھ منٛز چھُ وایرس آسان یُس یہِ ایروسال چھُ اگر یہ کُنہِ جایہِ اوپن ایریاہس منٛز آسہِ اتھ چھُ ہوا جوٚم تہِ یِوان یہِ چھُ کھسان تھوٚد اس لیے چھُنہٕ سُہ زیادٕ پرابلم کینٛہہ
مگر یم سات ہوا یہ جون تو کن جائے کلوزڈ انوائرمنٹ مطلب میریج پارٹی مسجد مز کن جائے 10 نفر انیو کن سوشل فنکشن مز یا خدا نجات ڈیتھ گئی پتہ گو تمس خبر یا کھانا تہ فنکشن یت کلوزڈ انوائرمنٹ آہ دار درواز بند تت مز ایروسول روزان ہوس مز یہ پتہ کران یہ تہ پتہ نشتہ پہ یا ٲسس پہ یا أچھ مز گژھان یہ ڈائریکٹلی گژھان تہ چھاتہ مز تھی یہ بریٖتھ کران تت صورتس مز تہ ماسک ہیٚکہِ نہٕ تۄہہِ پروٹیکٹ کٔرِتھ کینٛہہ تمیُک مطلب گوٚو اگر تۄہہِ ماسک آسہِ پتہٕ گوٚو تُہۍ کُنہِ میریج پارٹی مز تتہِ ٲس کلوزڈ انوائرمنٹ نفر 50 ٲسۍ وایرس چھُ ہوس مز یہ گژھِ ماسکہِ أنٛدۍ تہِ یُس زن تتھ سُہ ماسکہِ سایڈٕ چھُ سُہ جاے تمہِ مٔنٛزۍ گژھِ یہِ ہیٚکِو تُہۍ ڈائریکٹلی گژھان تۄہہِ چھاتہِ مز یہ چھُنہٕ پتہٕ ٲسس مز روزان یا نشہِ مز روزان یا أچھ مز روزان یُس زن ڈراپلیٹ چھُ گژھان اس لیے چھِ اتھ اکٕے تدابیر ونکیٚنس ییٚمہِ ساتہٕ پیٚنڈمِک آن آسہِ مہربٲنی کٔرِتھ ییٚتٮ۪تھ زن کانگریشن آسہِ کانگریشن گوٚو مطلب گوٚو ییٚتٮ۪تھ نفر 10 آسن یا 20 آسن کلوزڈ انوائرمنٹ تور مہ گژھوٕے اگر تُہۍ ماسک تہِ لگٲیِو تتہِ بچُن چھُنہٕ کینٛہہ یہ گژھِ انفیکشن یہ چھُ انتہٲئی امپارٹنٹ کہ یہ اتھ بچاؤن تمہِ مطلب گوٚو اگر تُہۍ ڈاکٹرس گژھِو تتہِ آسن 50 نفر کلوز ہالس مز مہربٲنی کٔرِتھ ما گژھِو اگر تۄہہِ سوشل فنکشن آسہِ کٲنٛسہِ آسہِ خبرِ گژھُن یا کٲنٛسہِ گژھُن تتہِ آسن 30 نفر أکِس کلوز انوائرمنٹس مز کلوز کمرس مز انفیکشن چھُ تتہِ انویربلی گژھان اس لیے مہربٲنی کٔرِتھ امہِ نِش بچٲیِو ترٛیٚیِم کتھ چھِ یتھ ونان أسۍ فومائٹس گوٚو یُس تۄہہِ ٹیبل چھُ یُس تۄہہِ درواز چھُ دروازُک ناب چھُ یا کتاب چھِ یا قلم چھُ یا ڈاکٹر سُنٛد یہِ سٹیتھوسکوپ چھُ یُتھُے تُہۍ ژاس چھِو کران یُس زن یِم ڈراپلیٹ چھِ یِم چھِ یِمن جاین پٮ۪ٹھ پیٚوان یہِ تھوٚکھ چھِ یِمن جاین پٮ۪ٹھ پیٚوان اتھ چھُ وایرس روزان کُنہِ ساتہٕ دۄہس تہِ کُنہِ ساتہٕ 2 دۄہن تہِ کُنہِ ساتہٕ 3 دۄہن تہِ کُنہِ ساتہٕ 5 گٲنٛٹن اگر سٹیلس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ سُہ چھُ بیٚہوان واریاہس کالس اگر جلدس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ سُہ چھُ گژھان تقریٖبن 10 گٲنٛٹہٕ یُتھُے تُہۍ اتھ تھپھ چھِو کران تۄہہِ چھُ یہِ وایرس یِوان اتھس پٮ۪ٹھ اوٚنٛگجن پٮ۪ٹھ پتہٕ اگر تُہۍ ٲسس یہِ اوٚنٛگٕج دِیِو ٲسس کُن یا أچھ کٔرِو صاف یا نس کٔرِو صاف یہِ چھُ گژھان وایرس اس لیے گوٚو مہربٲنی کٔرِتھ پنُن گرٕ پنُن آفس یتھ تہِ تۄہہِ جاے چھو سُہ تھاوٕنۍ صاف سُہ سینِٹایز کرٕنۍ ریگولرلی تہٕ بیٚیہِ نہٕ یُس زن یہِ جنرلی پنُن اتھٕ نیُن ٲسس کُن نستہِ کُن یا أچھ کُن یہ چھُ امہِ سۭتۍ تہِ چھُ وایرس گژھان مگر تیٖژ چھُنہٕ گژھان یوٗتاہ ڈراپلیٹ سۭتۍ چھُ گژھان یا ایروسال سۭتۍ چھُ گژھان تہٕ لاسٹ آف آل ونو بہٕ تۄہہِ یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ کُنہِ ساتہٕ کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ زن بٮ۪مار آسہِ تٔمِس چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس بٔڑِس پیشابس منٛز تہِ چھُ وایرس آسان مہربٲنی کٔرِتھ اس لیے گژھِ باتھ روٗم چھُنہٕ تٔمۍ سُنٛد باتھ روٗم چھُنہٕ استعمال کرُن کینٛہہ اگر وۄنۍ باتھ روٗم استعمال سُہ کرِ سُہ کیٛاہ چھُ کران ییٚمہِ ساتہٕ زن فلش چھُ کران سُہ چھُ وایرس کھسان پوٗرٕ سٲرسٕے باتھ روٗمس منٛز اس لیے اگر تۄہہِ ٹھانٛڈ آسہِ نہٕ فلشس کینٛہہ فلش چھُنہٕ کرُن کینٛہہ تتھ چھُ آب بالٹیٖن تراوُن اگر نہٕ کُنہِ کانٛہہ انفیکٹڈ پٔرسن آسہِ یہ چھُ گژھان زیادٕ ہسپتالن منٛز مگر گرِ تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ کیازِ کُنہِ ساتہٕ چھِ یِمن تۄہہِ آسیو گرِ تہِ پیشنٹ سُہ آسہِ کورنٹیٖنس منٛز یا آیسولیشنس منٛز تہٕ یِم چھُ کرُن باتھ روٗم گژھِ تٔمِس الگ آسٕنۍ تہٕ بیٚیہِ گژھِ نہٕ سُہ فلش کرُن باتھ روٗمس کینٛہہ تہٕ یِم چھِ اگر أسۍ وۄنۍ جنرلی وٕچھو گۄڈنیتھٕے مہربٲنی کٔرِتھ گۄڈنیتھٕے نہٕ گۄڈٕ کٔرِو تُہۍ پانس سۭتۍ کہِ مےٚ سۭتۍ چھُنہٕ گرِ نیرُن کینٛہہ اگر وۄنۍ ضروٗری چھُ نیرُن تیٚلہِ چھُ نیرُن تدابیر کٔرِتھ گوٚو کہِ مےٚ ہسا چھُ گژھُن دُکانس پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ کینٛہہ چیٖز انُن بہٕ ہسا لاگہٕ ماسکہِ بیٚیہِ گژھٕ بہٕ تٔمۍ سٕے نِش ییٚمِس ماسک آسہِ بیٚیہِ تھاوٕ بہٕ ڈسٹنس 6 فُٹ نمبر 2 یوٗتاہ تۄہہِ باسہِ اگر تُہۍ گرے کٲم کٔرِو تۄہہِ کمپیوٗٹرس پٮ۪ٹھ کٲم آسیو کرٕنۍ آفس کٲم آسیو کرٕنۍ گرے کٔرِو یوٗتاہ تُہۍ گرِ بِہِو یہِ چھُ سیفر یوٗتاہ تُہۍ کم نٮ۪بر نیٖرِو سُہ چھُ سیفر یہ چھُ دوٚیِم کتھ ترٛیٚیِم کتھ چھِ کہِ ییٚتہِ کانٛہہ فنکشن آسہِ ییٚتٮ۪تھ زن نفر زیادٕ آسن
10 نفر آسن 30 آسن بیٚیہِ آسہِ environment close فنکشن آسہِ مہربٲنی کٔرِتھ تِمن جاین مہ گٔژھِو تتھ جایہِ چھُنہٕ سیف گژھُن کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ تھٲیتو پنٕنۍ جاے تھٲیتو صاف بیٚیہِ چھُ یہِ وایرس چھُ آسان بٔڑِس پیالس منٛز اسلیے گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ واش روٗم استعمال کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ اتھ صاف کرٕنۍ صابنہِ سۭتۍ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ غذا کھیٚیِو صابنہِ سۭتۍ اتھ استعمال کرُن اتھ چھُ سمپل اتھ چھُنہٕ زیادٕ ضروٗری کینٛہہ کانٛہہ تہِ صوپ ہیٚکہِ اتھ استعمال کٔرِتھ اگر تُہۍ 15-20 سیکنڈن اتھن پٮ۪ٹھ تھٲیِو صوپ بیٚیہِ پوٗرٕ پھش دِیِو 1 سیکنڈ منٛز چھُ یہِ وایرس مران اسلیے یہِ چھِ بیٛاکھ امپارٹنٹ کتھ کہِ ہینڈ واشنگ تہِ چھُ بڑٕ امپارٹنٹ اسلیے اگر أسۍ یِم تدابیٖر کرو مےٚ چھُنہٕ باسان تیٚلہِ اگر 10 دۄہن کرو 20 دۄہن کرو 3 ہفتن کیازِ وٕنکٮ۪س اگر تُہۍ یِم تدابیٖر ہیٚکِو تُہۍ کرٕنۍ یا اگر تُہۍ پٔتمہِ 10 دۄہن کٔرِو کم از کم لگن 3 ہفتہٕ یہِ وایرس امپیکٹ کم گژھنہٕ خٲطرٕ کیازِ یہِ چھُ آلریڈی اتھ چھُ انکیوبیشن پیریڈ تقریباً 2-3 ہفتہٕ 2 ہفتہٕ اسلیے گژھِ 2 ہفتن منٛز ہیٚکو أسۍ یہِ کنٹرول کٔرِتھ اتھ چھُ پنُن ڈسپلن کرُن اتھ چھُ گرس منٛز ڈسپلن تھاوُن اتھ چھُ نیبرٕ کنہِ ڈسپلن تھاوُن اتھ چھُ کامہِ منٛز ڈسپلن تھاوُن اتھ چھُ فنکشن منٛز ڈسپلن تھاوُن سۄنت چھُ کٲنٛسہِ خبرِ گژھُن مسجد چھُ فرض گژھُن مگر پینڈمکس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ زن پینڈمک آسہِ اتھ چھُ انتہٲیی احتیاط تۄہہِ کرُن کیازِ یِم چیٖز چھِ انتہٲیی خطرناک یِم زن مےٚ ؤنمو تۄہہِ اگر تُہۍ نیبر نیٖرِو کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ ماسک اگر تُہۍ ڈسٹنس تھٲیِو نہٕ اگر تُہۍ کتھٕ کٔرِو کٲنٛسہِ سۭتۍ تہٕ تۄہہِ آسیو ماسک تٔمِس آسہِ نہٕ ماسک یا ماسک تھٲیِو تُہۍ لگٲیِتھ خٲلی تہٕ واریاہ وٕچھ مےٚ ماسک تھاوان نس تھاوان یلے ٲس تھاوان یلے ماسک آسان چِنہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ فضوٗل اگر تۄہہِ ماسک گژھِ چِن تہِ کور کرٕنۍ ماسک گژھِ ٲس تہِ کور کرُن ماسک گژھِ نس تہِ کور کرُن یِتھُے تُہۍ بۄن یہِ ماسک تھٲیِو اگر تُہۍ ماسکہٕ اتھٕ لگٲیِو یہِ چھُ نیبرٕ کنہِ انفیکٹڈ آسان گوٚو تۄہہِ انفیکٹڈ اسلیے ماسک ییٖتِس کالس روزِ سُہ گژھِ کور کرُن یِم چھِ کینٛہہ چیٖز یِم مےٚ ؤنمو تۄہہِ اگر تۄہہِ یہِ وٕنکٮ۪س أسۍ ڈسمبر پانس تھوٚو نہٕ تہٕ مےٚ چھُ باسان اللہ تعالیٰ گوٚژھ رحم کرُن یتھ قومس تہٕ أسۍ سختی یی برونٛہہ کُن تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪س ہسپتال سٲنۍ تِم چھِ بٔرِتھ وٕنکٮ۪نس لُکن چھُ آکسیجن ضروٗرت تقریٖباً چھِ انسٹِچوٗٹس منٛز وٕنکٮ۪س 100-150 نفر یِم زن آکسیجنس پٮ۪ٹھ چھِ یِتھے پٲٹھۍ چھِ واریاہ نفر تتہِ یِم زن وینٹِلیٹرس پٮ۪ٹھ چھِ دۄہے چھِ گژھان 5-10 ڈیتھس گژھان یہِ بچاونہٕ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ پنُن پان انتہٲیی ڈسپلنس منٛز تھاوُن وۄنۍ یی عیٖد بٕتھِ مہربٲنی کٔرِتھ عیٖد کٔرِو تُہۍ وٕنکٮ۪نس تتھ حسابس منٛز عیٖد کٔرِو تُہۍ گرے عیٖد ہُنٛد تھٲیِو تُہۍ بیٚیہِ تہِ یی عیٖد واریاہ عیٖد مگر ییٚمہِ عیٖد گژھِ أسۍ بچہِ رِفت صٲب یہِ ووٚن مےٚ بیٚیہِ اگر تۄہہِ بیٚیہِ چھُ وَنُن کینٛہہ باقٕے چیٖز تہٕ ؤنِو تہٕ ووٚن مےٚ کہِ یہِ وایرس کِتھ پٲٹھۍ چھُ پھٲلان تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن لوٗکھ کیٛاہ ہٮ۪کن تدابیٖر کٔرِتھ اگر وۄنۍ تدابیٖر کٔرِتھ نہٕ تہٕ سٲنۍ یِم زن کیٛاہ ہیٚکہِ گٔژھِتھ ڈاکٹر صاحب مےٚ چھُ باسان اَمہِ بہتر اویرنیس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ خاص طور سے کٲشِر لینگویج منٛز دِتھ لُکن یوٗتاہ ؤسیع طریٖقس منٛز سمجھٲیِتھ اتھ ونان پیٖنتہِ وَنُن پیٖنتہِ بوزناوُن مےٚ چھُنہٕ باسان اَمہِ کھۄتہٕ بہتر کانٛہہ تہِ اویرنیسُک ویٖڈیو ہیٚکہِ بٔنِتھ یِتھ کٔنن تۄہہِ فرمووُ تہٕ اتٮ۪ن اَمہِ پتن چھُ تۄہہِ چھُو کیونکہِ چیئرمین ایڈوایزری کمیٹی ہٕنٛدۍ بہٕ کرٕ تۄہہِ رِکویسٹ کہِ شامس کرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ کوٗشش رٲبطہٕ کرنٕچ تمہِ وِزِ کرو أسۍ اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ کتھ کہِ سرکارس کیٛاہ پزِ کرُن تِہُنٛد کیٛاہ رول چھُ کیٛاہ تِمو رِبووا رول ایڈوایزری کمیٹی ہُنٛد کیٛاہ رول روٗد یِم تۄہہِ رِکمنڈیشن دِژو کیٛاہ تِمن کرکھا فالو کیٛاہ تِمن پٮ۪ٹھ گٔیا عمل یا تِمن پٮ۪ٹھ چھِ مزیٖد کٲم کرنٕچ ضروٗرت تۄہہِ کٔرِو وٕنکٮ۪نس اَسہِ سۭتۍ کتھ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ وٕنکٮ۪نس چھُ مےٚ باسان لُکن زیادٕ سے زیادٕ یہِ ویٖڈیو وٕچھُن تاکہِ تِمن لگہِ پتہ کہِ تِمن کیٛاہ پزِ کرُن تاکہِ أسۍ روزو کورونا وایرس نِش دوٗر تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ڈاکٹر صٲب جویِن کرنہٕ خٲطرٕ شکریہ السلام علیکم تو یہ تھے ہمارے جموں کشمیر کے ایک ریناؤنڈ ڈاکٹر جنہوں نے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا ہے گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا ہے ہیلتھ سیکٹر میں ابھی تک تو ایسے میں انہوں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا جس طریقے سے انہوں نے آپ کو کہا کہ
कौन कौन चीजें जो हैं उन पे अमल करनी है ताकि हम कोरोना वायरस से दूर रह सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इन चीजों पे अमल करेंगे, फॉलो करेंगे, ताकि हम कोरोना वायरस के खतरे से दूर रहें। और इस तरीके के वीडियोस लगातार जारी रहेंगे। मेरा पूरा फोकस 100% फोकस कोविड-19 पे होगा जब तक हम कम से कम इसको कंटेन ना कर पाए, जब तक केसेस कम ना हो। 700 पे पहुंचे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द ये 100 से नीचे आ जाएं। फिर अगर थोड़ा सा गार्ड मैं अपनी तरफ से भी लोअर करूं तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन तब तक शायद ये मिशन अब नहीं रुक सकेगा। मैंने डिसाइड किया है कि हर मुमकिन आपको अवेयरनेस देंगे, सुकान पे यथ वनान वो समझाने की हम कोशिश करेंगे। और जितने भी एक्सपर्ट हैं, चाहे यहाँ के हों, दुनिया भर के हों, शाम को मैं कोशिश करूंगा या अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ लोगों के साथ मैंने टाइप किया है जो यूएस में एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मैं आपका राब्ता कराऊंगा। वो भी आपसे जो है आपको कहेंगे कि हमको क्या करना है, यूएस में क्या हो रहा है, वहां की सूरत हाल जो है, या यूके में क्या हो रहा है, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही वैक्सीन के हवाले से क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या कुछ होने वाला है, वो भी आप तक जरूर पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा इन प्रोग्राम्स के जरिए।